जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे 9/9/2025 मंगलवार पाई शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पाई मल्टीग्रेड लेसन प्लान टी प्रस्तुत करने समय आपण माने एहिपरि भाव में कलम टाणी नेबे। श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य एवं शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर प्रथम पीरियड रही गोल बैठक सर्कल समय सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास CG4C 4.3 अन्य पिला और वयस्कों सह अनायास कथबार्ता हेबे। शिक्षण फलाफल अन्य शिशु मान सह खेलिबा काम करने विभिन्न योजना करेंगे। शिक्षण कार्य बहुचोरी खेलर चित्र देखाई खेलर नाम नियम पचारि और खेलने को सूचना देवी। शिक्षण सामग्री बहुचोरी खेल चित्र। द्वितीय पीरियड रही मुक्त खेल सप्ताह 11 दिवस 4 कार्य मो काम केड़े सुंदर विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार 108 पृष्ठर यह पाइबे। एसहित विद्या प्रवेशर कार्यफर्द 87 करवा जहाँकि पृष्ठा 89 रही। विकास दिग शारीरिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG3 C3.3 DG1 HW 3.10 निज हाथ आंगुठी द्वारा कार्य करने समय समन्वय रक्षा करेंगे। शिक्षण फलाफल पारस्परिक क्रिया एवं खेल समय अन्यर मतामत ग्रहण करने को इच्छा करेंगे। शिक्षण कार्य उभय श्रेणी पिला माने दलगत भाव चा पिया कागज कप को सुंदर भाव सजाइबा को कहुव। प्रथम श्रेणी पिला माने बिंदु जोड़ी चित्र करेंगे। विद्या प्रवेशर कार्यफर्द 87 पृष्ठा 89 रही। कागजर चा कप एवं कार्यफर्द रही शिक्षण सामग्री। तृतीय पीरियड रही भाषा और साक्षरता मु मोबाइल पृष्ठा 169 रही। एसहित विद्या प्रवेशर कार्यफर्द 85 पृष्ठा 87 करवा एवं रजदोली कार्य को करवा। भाषागत विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG9 C 9.3 DG2 ECL 1 3.1 3.4 B दृढ़ भाव में कथबार्ता और अर्थपूर्ण वार्तालाप करेंगे। शिक्षण फलाफल अच्छी निज विद्यालय और घरे वयस्क व्यक्ति मान सह कथबार्ता हेबे। कविता आवृत्ति करेंगे। शिक्षण कार्य मोबाइल अटे नाहांटी मोर कविता को अभिनय सह आवृत्ति कराइबी। सरल प्रश्नर उत्तर पचारि। एसहित प्रथम श्रेणी पिला मानक प अक्षर चिन्हट आधारित कार्य कराइबी जहाँकि विद्या प्रवेशर कार्यफर्द रही पृष्ठा 87 गीत चार्ट एवं कार्यफर्द रही शिक्षण सामग्री। एसहित रजदोली प्रसंगर आमे शब्द सह ठीक चित्र को गार टाणी जोड़े एवं जहाँकि रजदोली अभ्यासर 4 नंबर पृष्ठा 21 एवं 8 नंबर पृष्ठा 24 को कराइबा शिक्षण सामग्री रही पाठ्यपुस्तक। चतुर्थ पीरियड रे संख्या और परिवेश ज्ञान आस सचेतन हेबा पृष्ठा 236 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिका। एसहित विद्या प्रवेशर कार्यफर्द 86 पृष्ठा 88 कराइबा। बौद्धिक विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG7 C 7.2 DG3 IL 3.8 C सरल अनुकल्पना गठन करी निज अनुमान को उपस्थापन करेंगे। शिक्षण फलाफल गुरुत्वपूर्ण विषय प्रति सचेतनता और संवेदनशीलतार प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण कार्य पानी टैप खोला थी पानी नष्ट होथबार दृश्य एवं पानी को व्यवहार कर बंदर दृश्य देखाई आलोचना चित्र कार्ड रही शिक्षण सामग्री एवं प्रथम श्रेणी पर कोठरी चित्र कोठरी रे केउ चित्र केतोटी अच्छी गणी लिखिबे। यह कार्यफर्दर 86 पृष्ठा 88 रही कार्यफर्द रही शिक्षण सामग्री। पीरियड कला सौंदर्य सृजनात्मक कार्य विकास दिग कला सौंदर्य सृजनशीलतार विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG12 C 12.1 विभिन्न सामग्री साहाय्य कलाकृति तैयारी करेंगे। शिक्षण फलाफल सांगसाथी सहयोग कार्य करेंगे। शिक्षण कार्य विभिन्न फूल को रंग अनुसार अलग कर माठिया चित्र सजाड़े चित्रफर्द एवं फूल रही शिक्षण सामग्री। षष्ठ सप्तम पीरियड रही घर बाहर खेल एवं विद्याकालीन कार्य विकास दिग शारीरिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG3 C 3.2 शारीरिक कार्यकलाप संतुलन समन्वय रक्षा करेंगे। शिक्षण फलाफल पानी तले न पकाई बोतल रे भरी करेंगे। शिक्षण कार्य पिला माने निज निज बोतल रे ग्लास रे पानी आनी भरिबे जेपरिक पानी टोपे भी चट्टान रे पड़िबो नाही। एसहित दिन तमाम होइतिबा कार्यर पुनरालोचना कराइबी। पानी बोतल ग्लास रही शिक्षण सामग्री। एहिपरि भाव शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी लेसन प्लान सरी जाइछि। वर्तमान देखिबा द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान प्रस्तुत समय आपण एहिपरि भाव में कलम टाणी नेबे। श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग शिक्षण उद्देश्य शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य एवं शिक्षण सामग्री।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ନୂଆ ଘୁଙ୍ଗୁର। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାତୃଭାଷାରେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଗପ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.2 OLD ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ପରିଚିତ ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂଆ ଘୁଙ୍ଗୁର ଗଳ୍ପର ସାରାଂଶ କହିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବେ। ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 11 ଦିବସ 4ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଠ 64 ପୃଷ୍ଠା 64 କରାଇବା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ି ଲେଖି ପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.4 A ଡିକୋଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ି ଲେଖି ପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ। ଅସଜଡ଼ା ଅକ୍ଷରକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବେ। ସରଳ ଗୀତ ପଢ଼ିବେ। ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 64 କରାଇବା। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ପାଠ 12 ଆମ ଗାଁ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିଚିତ ଅପରିଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.5ର C ରିଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ାଇବି ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବି। ପୃଷ୍ଠା 95 ଏବଂ 96 କରାଇବା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ ଖେଳ ପାଠ 8 ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.15 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ। ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନ କରିବେ। ଏହା ଅଭ୍ୟାସର 69 ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଆମର ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 13 ଦିବସ 1ର କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା 81ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଆମେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଇବା, ଯାହାକି ସପ୍ତାହ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପ୍ତାହ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବ ତାହାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଇବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ଦ। ଆପଣମାନେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ସପ୍ତାହ 1ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଛି କିଛି ଦେଇ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଇବେ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ପରିବେଶ ପାଠ 12 ଆମ ଗାଁ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବେ। DG3 IL 5.2 ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବୃତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃତ୍ତି ଆଧାରିତ ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାମ କହିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 12 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 105 6-7 କରାଇବା। ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲର ଚିତ୍ର କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG1 HW 5.16 ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲର ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।